Kathalia Mirza Kathalia Potisori was a new Paisha Pajak, Ami Magasimo, Master Lima Kaya, Abonge, Sing Simano, Silverajo, Bangladesh, Kama illegal migrant of Kayo, Ozago, Hasio, Zagakri, Tibasorok, Kesatan, Kesabuto, Bonibagashim, Sino Master Livision, Sing Sanamusungo, Tilbarajo, Otisoturno, Ozagawa, NRC Salu Kayan Bagay, Sentini, Oriel Sanamusungo, J. Tilbarajo, Sekuno Procaroi, Sieno, some beauty Kayo, Sieno, some Opus Kayo, Sie Tilbaraco, Karoli Lago Kaimangalak. Like I said, recently, Singluka, Sini, Tripura University, decent education, Azaga, Paul Saine, Harseni Saros Kijak, Jadi Mondoli Korsa Borok, Bunibasani Borok, Sini 180, Sur King, J.E.T. Hasto, Pagamana Bagina, Boazaga, Boro, Boy Shimane, Jadi Mondoli Butte, Sentino Oriel, Shanamutungo, Jadi Mondolo. অতি সতর্ক ইতিহাস হিস্ট্রি নসকামা উইনাই অবাই সাবু খাইম বাগিনাই সেংবনো প্রশাসন তাম ব্যবস্থা মানা বাগৈসং প্রশাসন খালি বসং দিনে অ মেসেজ নামে